Limitan ko kasi natin. Okay lang po, nagtanong lang po. Yes. It's huwag kakainin na pwede. Start po mo, may program pa po. Pare-pares tayo, excited tayo. Hello ma'am, good morning. Masalamat po tayo. Wala kakainin nyo na. Ready na po ba kayo? Bantayan nyo yung patupat nyo. Okay. Asa daw po gloves? Kailangan daw po, please. Saglit lang po. Dami ko. Wala bang Okay na yan.